crowd are ready, the players are ready. The time has come for the championship match. Team Cebu City kontra sa team nila ni Ilaga, Reggie og ni Raymond Socaire. Team Cebu City, Saddam Kulapod Jobert. Championship match na ta sa ato ang Mayor's Cup dire sa Barili. Volleyball dayon-dayon ha. Sponsor sa ato ang pinalagang mayor nga si Mayor Janjan Garcia. Class A category niya, Class A category. Og inabagan sa ato ang kapitan dire sa barangay Bulok-Bulok. Si Kapitan Akil Kanyite. Okay, game 1 on the way. O atong mga organizers dire mao sila si Yad Sabanal og si Yad Casinilio og si Jeffrey Sabanal. Mao na atong mga organizers ha. Okay, game 1. Servisyo Jobert. Buen. 1-0 na, 1-0. In favor of Team Cebu City. Shout out na yan ni Yoyo Emiliano Borborquiano ang tag-iya sa Emil Banpurent As. Ito ara Jobert may pabuto na. Jobert again, kuha pa Reggie. The Mighty Mouse may pabuto. Tukpo din sa dam. Aywan adi naman ang kampo. Good item. Awan pas kang manang. 2-0 in favor of Team Cebu City. Idol Anjo Alio ang atong volleyballista diri sa Barili ha. Shout out. Reggie may pabuto. Sagang ni Kulapog. Counteran. Good item. 3-0 na, 3-0. Shout out Jason Dominguez. Shout out Consiel Silso Gabudada. Shout out Tatay Conrado Aliga, Diaz Labangon. Serve Jobert para 4. Sagang pa Ilaga. Gibunda ka Jobert. Sagang ni Dodong Rimon. Gibagnusan Kulapo. Grabe nagmangtas ang Team Cebu City ha. Early in the game. 4-0. Kene para 5. Servisyo Mr. Exclusive. Ay! Sahod pa. Uy! Wa ka dipinsa ang team nila ni Reggie Ilaga og ni Raymond. Kene para 6. Ay, Ilaga do, Lobo. Gilapdosa ni Jobert. Dong Raymond labi baos ang Team Cebu City. Bantuka ay. Bantok pas magbahog. 6-0. Change court. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon and Minimart. Located at Abogon, Sibunga. Ang Emil Ban po rin kaibigan. If you are in need of a ban for City Tour Highland Tour, call 0995-243-5411. Emil Ban po rin. Tok po din sa dam. Goodbye na. Akuha pa. Gikap-kap ni Dudong Rimon. Gilapdusan kilid sound pa. Kulapo. Gabi ha pangulatan ni Kulapo. Jobert o Kulapo. Grabe. Grabe ang mga bula. San Roses Amalia Puentes. Grabe. Goodbye Philippines. I go to Bohol. City 0. Jobert, maawa ka naman. Kulapo. Nanghagis ka diri sa Barili, Kulapo. Ayaw diri panghagis, Kulapo. Di na ba ni inyo Kulapo na? City 0. Servisyo na salita sa Reggie ka man. May baho si Reggie. Sakit sa kayong servisyo. City na. City. Shout out Charlie Milan, Chardy, Boss Alan Villarin din sa Barili. Ang guys Barili, shout out. Agay, Raymond, tok po din sa dam. Ay, sagang ni Reggie. Tumagos ang tira ni Reggie. City. Shout out Jim Generalaw ni Minso. Rolly Bihik, shout out. Jim Boy di Basca, Bisayang volleyballista, shout out. May pauwa nagbala ang team nila ni Raymond og ni Ilaga og ni Reggie. Gitubag ni Kulapo. Gigal tira, gikaut laom yuta. Kabkabana.
Usapan na Jobert. Napangiti si Jobert. Di makaya ni Jobert tira ni Reggie. Counter attack ni Reggie. City, Kulapo. Reggie, la. Jobert. Ay, laga. Sound pa, Jobert. Ayay! Good item! Hawan pas kang manang. 4 City. Wana, inigdikit ang score ron. Tingog ni mga baki ron. 4 City pa. Inigdikit ang ron. Tingog ni baki. Andoy Pordoy ni Consial Norilawa sa Kiyot. Shout out. Ayay, Sadam. Gilabusan. Sukamo si Kulapo. 5 City na. Wana. So good na. Abraham Jogan mula Bugway, shout out. Sir Jonathan Arqueon, shout out. Nile River ni Boss Ria Morcilio, shout out. Roldan Carcueva, shout out. Boss Jimwell Paring dia sa Cambanay, Danau City, shout out. Servicio Rigi para size 5 City gibaw nila ka sound pa ni Jobert. Ilagagin baog. Dipinsa ni Jobert hindi matinag. Mibaw si Kulapo, miparak. Giba si Dabay Timos. Side out 5 City. 2 point lead sa team Cebu City Boss Edgar Rivera, Cindy Boy, Baramida, shout out. Kapapart Eric Lasarteog ni Manuel Elisetraya, Dias na Nagalangtad, shout out. Boss Janak Rabaya, Dias Sarabaya Compound Talisay, Ralph Villalos, Dias Lindo Gunsa Sibunga, shout out. Sir Kulapo, para 8. Kulapo, may pusing, may pabuto. Sagang ni Reggie. 2 shot Kulapo. Shout lang gyapon. La, tuara. Gibagnusan nila ga Saudi Jobert. Wala. Aksyon naghibat ang depensa sa Team Cebu City. Sakita sapak ni Reggie. Ay! Natawas Kulapo. Sukamot Kulapo, guys. Grabe bagsikag tirang Reggie. Ay! Haura tiraha. Ay! Di matabas-tabas tong tiraha. 5 City. Para size na ang team la ni Rimon. Milapos ang tira Kulapo. 357 na gigamit. Grabe ay. Lapsan oy. Lapsan nga lublak. City 5 kini serbisyo Sadam forever. Sadam milayat. Sauradam. Kason. Pokot ang maral. 8-5, 3 point lead sa team Cebu City. John J. Trice Ambag, shoutout. Servisyo Sadam. Agay, tungod, Kuhan Jobert. Gibudalan, tungod lagi apon, gikap-kap ni Jobert. Gipikan ni Rimon. Awana. Di na ba nagampo? Hawan bas kang manang. Good item! 5-8. Lamian, binakbakay diri eh. Sa'yo mo pangita? Ha? Unsa? Servisyo Rimon para sa isa. Ay, sa gitas tirang Reggie. Sound lagi po Jobert. Gigag depensa. Nice defense by Jobert Marcinas. Kulapo sa gabana. Buyok po niya kay sagun na din eh. Ay, gilapsa na ganang team Cebu City. Sos, grabe ay. Mangta sa mga tira ay. Ay, pagmana. Nangimom na. Servisyo Raymond. Size also na. Side out. Size 8, 2 point lead sa team Cebu City. Kini servisyo Mr. Exclusive Jobert Marcinas para 9. Agay, tukbo di Sadam. Ganggang nga napag di Sadam. Sound ni Reggie. Gilamba ni Kulapo. Sound ni Rimon. Buyo kay. Gihaplas si Bay. Tuara suka mo na Simon. Gipunak pintos. Suka mo sa silaga. Grabe. Oy. Bad item. Size 9. Kene para Jace. Servisyo Jobert. Handus. Allah, yata na. Trastok nas Kulapo esta vez, ha? G size. Kene para 11. Tuara, South Pansadam. Kanto, kuha ni Damit Imos. Gilaras ni Kulapo.
Ay, kuha na, hibat na. Wala, good item. Grabe ang Reggie mo dag. Sus. Tok mo day. Walang katao-tao. Size G's kini para City sa team la ni Reggie Ilagaog de Rimon. Championship niya. Base of 3 games niya atong duha. Kinsay makadaog og kaduha ni mao na mo champion sa ato ang Mios Cup dire. Volleyball dayon. Out ang tira ni Kulapo. City G's na City G's. Tolo na lailabaw sa team Cebu City. Gitipak-tipak na sa team na ni Reggie Ilagaog ni Rimon. Kini para sa serbisyo Ilaga. Agi bomba sa ire. Saud pa. Agay. Lihay. City G's. City G's kini para 11. Ala, out ball. 11 na. 11 City. Wana, 4 na win na sa game 1 ng team Cebu City. Ay, sound pa Dudong Rimon. Sadam. Reggie. Kulapo, la pasadas patira Kulapo ha. Fire in the hole. Binumba sa ire ni Dudong Rimon. Kuha pa ni Jobert. Ilagagin. May bagno si Ilaga. Reggie. La, gihatag sumirid. Kuha pang Kulapo. La, ginupaan na Spice. Putsukan. Out ball. Ang laras ni Kulapo. City 11. Side out kaibigan. Mao ni duwa alami akabiran. Ay, lingaw kay vlogger nga nanin duwa. City 11 gini para 8. Jobert. To Ilaga. Bagnusan. Agay, kuha pa Reggie. Ala, Kulapo again. Ay, tuara. Corner. Kini may inyo. Tuaw. Bukbuk. Tuara, umirid. Ay, lagatian no. Wala, sakita mula ha. Rak Jobert. Allah, bumbahi birahi cacahi. Allah tuara. Ay, counter. Wa kadating. Side out. Okay, for the win sa game 1. Servisyo na game breaker sa Dam Forever. Ay, tuara. May posings Kulapo. Gisagang agay Tokbon. La kuha pa. Agi budalan ngigang Dudong Rimon na. Nice defense ni Dudong Rimon. Wa kap lusot ang tirang Kulapo. Agay Kulapo tiada. Reggie. Goodbye ngilgiga Reggie. Pakpak mga kaibigan. Gubas depensa hibat kayong depensa team Cebu City. Perting pagkalugawa. City 11. Grabe oy. Okay ni para si 8 niya. City 11. Ay. May olbo ang panaglalis. In ba o out? Onsi kini para daog na sa game 1. 11 City ha. Kulapo mibuyok. Sagang pa. Sadam Tokbod. Ako ang Dudong Rimon sukari. Gibaw kang Kulapo. Ay, out ball. My goodness, Kulapo. My goodness. For the win na to Kulapo. Biki lang yun Kulapo. Biki lang tira ni Kulapo na out mga kaibigan. City 11 bola sa team ni Reggie Ilagaog ni Rimon. Ampak kaya ato ang korte dire sa bulok-bulok ha. Di dire mitabang atong kapitan sa pag-clear sa linya. Kapitan Akil Kanyete, dara Kapitan Akil Kanyete guys. Mao na mitabang yo dire pag clear sa atong linya. Servisyo Reggie. 8-11 na. Rimon, mibuyok, sagang pa ni Kulapo. Kulapo again. La, pogong. Milamba na si Jobert. Agay pictus ni Kulapo, sound ni Reggie. La, tuara, lubo, gibagnusa ni Jobert.
Kanlat ni Do. Sagang pa. Inside kay Dol. Inside kayo. Susan Roses, Amalia Puentes. Kuha pa untang Kulapo. Ingon si Jobert out. Kuha na lang birahin ni Kulapo. 9-11 La. May dikit na ito ang score ha. Wala. Ngilo na kayo atong duha. Ngilo na kayo. Servisyo Reggie para Jis. Lakang ngilo. May umbak si Dudong Raymond. Sagang pa. Ipo nagkaduha. Saudi Kulapo. Bagnos Kulapo. Kana! Counter! Sadam! Kuha lagi po ilaga oh! Abtikas ilaga! Ay! Wanay nahimo sa ang ilaga! May pagkatrap na ilaga! 9-11, side out! Okay, back to the ball game. Para daw ang Team Cebu City. 11-9. Kini para daw sa atong game 1. Kulapo. To Dodong Raymond. Kulapo. Sagang pa Dodong Raymond. Gibuyukan ni. Ay! Hiwi astirang Jobert. Labay na. Hello na ka. Ulit na. 9-11. La regroup. Kini para Disney. 9-11. Serve. Damay Timaus. Ay, padpad na Kulapo. Grabe ang bumbang Dong Raymond. Pero nice defense sa Team Cebu City. Ala, kaniya. Gubaan na yun. So, San Roses, Amalia Puentes. Imagine nato ninyong sus, grabe ha mga placing. Woo! You can get nothing but the best. Basta magbakbaka ng mga class A. Jason Wana, perti ng dikita sa score. 1 point lead na lang sa Team Cebu City. Okay ni para Iguales. Jobert, gilayatan nilaga. Ay, sagang ni Kulapo. Hindi madawat. 11 Iguales na. Wala 11 Iguales kang ngiluan eh. Kini para daog na ang team lang nilaga Rimon og ni Reggie sa game 1. Kulapo again pasadas la pogong Team Cebu City. Arak-rak tabay. Sakita tong tira. Magsika to tira. Oy, courtesy sa tira ni Idol Jobert Barcinas. Igking ang tanan. Way nakalihok. Wa kalihok oy, igking tanan oy. Murag kila tong tirahay ni Idol Jobert. Ay, desidido na tapusin. Tatapusin na ng Team Cebu City ang laban. Servisyo Kulapo, Iguales 11. Reggie, sagang pa. May Super Mario na. Ay, buhay na sa Super Mario ni Kulapo. Out mo lang Team Renilaga. Daog na ang Team Cebu City sa game 1. Watch out mo sa atong game to guys.